କିଛି ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆମର କଣ୍ଡକ୍ଟର ମାନେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ବିହେଭିୟର ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ମ୍ୟାଡମ ଜଣେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କହିବା ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅମାନିଆ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ହେଇପାରେ ଜନତା ହେଇପାରେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ବି କେଥର ମାନେ ମୋ ବସରୁ ଏମିତି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗଳି ପଡୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରପର ଗାଇଡାନ୍ସ ଦିଆହବ, ତାଙ୍କ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଭଲସେ ହବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଷ୍ଟପେଜରେ କିଛି ସମୟ ରହିବେ, ମାନେ ସଡନଲି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ନାଇଁ ଭୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ବେଳେ ବେଳେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଯୋଉ ଅମାନିଆ ହଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପଳେଇ ହାତ ଦେଖାଉଛୁ ସେମାନେ। ହଁ ଏଇ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, କାଲି ପରଦିନ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଜଣକ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି କେତେଥର ଏମିତି ଜୀବନ ଗଲାଣି, ତଥାପି ଲାଗୁଛି ସେମିତି ଆଉ। ସାର୍ ମୋର ପରିଚୟ ଜଗକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର, ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଏ, ମୋ ବସ୍ରେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ମୋ ବସ୍ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ତା ଟାଇମିଂଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଆଜି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବି ହେଉଛି, ସମୟଟା କମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ତ ଓଭରଲୋଡିଂ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଓଭରଲୋଡିଂ ହେଉଛି ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ଯେମିତି ଚେକିଂ ହେଉଛି, এই গাড়িরে भी চেকিং হওয়া কথা, যে মানে তার পাসিং হিসাবে সেদি লোক যাতায়াত করা কথা। একচুয়ালি ওভরলোডিং তো যাচ্ছে, সেটা সরকার আখি দৃষ্টি দেখা যাওনি। দ্বিতীয় তো যেতবেলে প্যাসেঞ্জর গলা সময় ড্রাইভর মানুষ जोड़े कि যেতে ঘন্টা প্রতি 60 কিলোমিটার যদি যা কথা, সেটা তাঁকু সময়টা সর্ট দিয়া যাচ্ছে, যেহেতু ড্রাইভর মানে স্পিড যাতায়াত করছেন, হুয়েত সেপাই আক্সিডেন্টটা অধিক হইতে পারে। ব্যবহার भी ठीक नहीं। ताबाद आज गोटे ड्राइवर रूट जानी पारानी, रूट नहीं राजमहल बुलिक आईला, बाहर राजमहल बुलिक आईला, ठीक जानी पारा स्टेशन बाहर से एपटे नहीं राजमहल बुलिक आईला। ये बाटे जाता एपटे जाता बाणी बिहार जाता सस्ते मेरा था, एपटे जो गला ना एपटे बुलिक नेला। तेणु समस्या रोचे जहाँकि व्यवहार ठीक रोनी, जो स्टाण्ड अच्छे मैंने व्यवहार देखुना। स्टाण्ड भर अवस्था भय लगुच निश्चित भाव सुरक्षित लगुना। गाड़ी चला गाड़ी अवस्था अवस्था